अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में आपके साथ आज के दिन का यानी कि 9 ज़िलहज से लेकर 13 ज़िलहज की असर तक का एक खास अमल और वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। मेरी बहनों और भाइयों, अशरा ज़ुल्हज्जा के रोजे मुस्तहिब हैं। खसूसन अहादीस में 9 ज़िलहज के रोजे की बहुत ज्यादा फजीलत बयान की गई। सही मुस्लिम के मुताबिक हजरत अबू कितादा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर माह 3 दिन के रोजे रखना, एक रमजान के बाद दूसरे रमजान के रोजे रखना, ये तमाम उम्र के रोजे रखने के मुतरादिफ है। और यौम अरफा का रोजा रखने से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इससे 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाह माफ फरमा देगा। और मुझे उम्मीद है कि यौम अशूरा का रोजा रखने से अल्लाह ताला 1 साल पहले के गुनाह माफ फरमा देता है। मेरी बहनों और भाइयों, हर मुल्क की चांद की तारीख के एतबार से 9 ज़िलहज्जा दुनिया भर में तलू और गरूब के औकात इलाकों के अख्तलाफ से मुख्तलिफ हैं। जिस तरह नमाजों में हर इलाके की अपने अपने मुतालिया का एतबार होता है और हर शख्स अपने इलाके के हिसाब से नमाज पढ़ता है, इसी तरह दिगर इबादत का हुक्म होगा। जिस तरह पूरी दुनिया में जुम्मा एक वक्त में नहीं होता और ना ही कुदरत के बनाए हुए निजाम गर्दिश लेल और नहार की वजह से ऐसा होता है। अल्लाह ताला अपने फजलो करम से किसी को भी महरूम नहीं फरमाता, जिसके लिए जहाँ जहाँ उनके अपने वक्त और तारीख के मुताबिक वो सायत आएगी, उस वक्त वहाँ पर अल्लाह के जो बंदे मसरूफे दुआ होंगे, इन्हें अल्लाह ताला की अता से कबूलियत नसीब होगी। इसी तरह दुनिया के दिगर ममालिक के मुसलमान यौम अरफा का रोजा सऊदी अरब की तारीख के हिसाब से रखने के पाबंद नहीं। सऊदी अरब के मुसलमान इस दिन का रोजा रखें जब उनके यहाँ 9 ज़िलहज्जा हो, और दूसरे ममालिक के मुसलमान इस दिन रोजा रखें जबकि इनके यहाँ 9 ज़िलहज्जा हो, और कोई चाहे तो 9 ज़िलहज्जा के साथ साथ 8 और 7 का रोजा भी रख सकते हैं। लेकिन हज करने वाले जो अराफात में हैं, उसे अरफा के दिन उसे रोजा रखना मकरूह है। सुनन अबू दाऊद में है कि अरफा के दिन अरफा में रोजा रखने से मना फरमाया। उलमा कराम के मुताबिक 9 ज़ुल्हज्जा को यौम अरफा कहने की फुक्का ने 3 वजूहात बयान की। एक, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 8 ज़ुल्हज्जा की रात ख्वाब में नजर आया कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, तो उनको इसहाक के अल्लाह ताला की तरफ से होने या न होने में कुछ तरदीद हुआ। फिर 9 ज़ुल्हज्जा को दोबारा यही ख्वाब नजर आया। इनको यकीन हो गया कि ये ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से है। चूँकि हजरत इब्राहिम को मार्फत और यकीन था, तो 9 ज़ुल्हज्जा को आपको यकीन हो गया। इसी वजह से 9 ज़ुल्हज्जा को यौम अरफा भी कहते हैं। दूसरा ये कि 9 ज़ुल्हज्जा को हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तमाम मनासिके हज सिखलाए। मनासिके हज की मार्फत की मुनासबत से 9 ज़िलहज को यौम अरफा कहते हैं। तीसरा ये कि 9 ज़िलहज्जा को हज करने वाले हजरात चूँकि मैदान अरफात में वकूफ के लिए जाते हैं, तो इसी मुनासबत से 9 ज़िलहज्जा को यौम अरफा भी कहा जाता है। तो मेरी बहनों और भाइयों, ये वो चंद वजूहात हैं कि जिनकी वजह 9 ज़िलहज को यौम अरफा कहा जाता है। रोजा रखने के मुतालिक भी बहुत ही फजीलत है, बहुत ही बरकत है। अब आपके साथ इन दिनों में खास अमल और वजीफा करने का तरीका कार शेयर करूंगी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज 9 ज़िलहज्जा का दिन है, तो 9 ज़िलहज्जा की फजर से लेकर आप 13 ज़िलहज की असर तक ये अमल, ये वजीफा करें। ज्यादा से ज्यादा ये तकबीरात पुकारें, क्योंकि इन दिनों में तकबीरात कहने से जो भी आप दुआ मांगेंगे, आपकी वो दुआ जरूर कबूल होगी। मेरी बहनों और भाइयों, अमल और वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें,
تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے جو تکبیر پڑھنی ہے اس تکبیر کے کلمات کو ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہے۔ آپ نے اس تکبیر کو آج 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک اس تکبیر کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، یا پھر آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح کے دانے لے لیں اور تسبیح کے دانوں پر اس تکبیر کو پڑھتے رہیں۔ جیسے جیسے آپ تسبیح کے دانوں پر یہ تکبیر پڑھیں گے تو رب کریم ویسے ویسے آپ کی مشکلات کو ختم فرما دے گا، آپ کی تنگ دستیوں کو ختم فرما دے گا۔ آپ رب کریم سے جو دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آج 9 ذی الحج کے دن آپ دن میں کسی وقت بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی کہ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن جب آپ قربانی کرنے کے لیے جائیں تو آپ اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہو کر صرف اور صرف 7 مرتبہ اس تکبیر کو پڑھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صرف 7 مرتبہ اس تکبیر کو پڑھیں اور شروع میں ہی صرف 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں اور قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہو کر جو دعا مانگیں گے رب کریم آپ کی ہر وہ دعا سنے گا۔ جب قربانی کا جانور ذبح ہوگا اور اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے آپ کی دل کی مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ اس وقت میں رب کریم سے جو دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ وہ ایسی گڑی ہے کہ اس گڑی میں رب کریم سے کسی بھی مشکلات سے نجات پانے کے لیے دعا مانگی جائے تو رب کریم قربانی کے پاس کھڑے ہوئے ہر انسان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ جو میری بہنیں ہیں وہ لوگ قربانی کے جانور کو دیکھ کر اس تکبیر کو صرف 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ رب العزت کی ذات سے دعا مانگے، رب کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ جو بھی آپ کی دلی مراد ہوگی وہ پوری ہوگی، پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے علاوہ 11، 12 اور 13 ذی الحج ان دنوں میں آپ نے، یعنی کہ عید کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دن آپ نے نماز عصر سے پہلے پہلے پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن میں آپ اس تکبیر کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن صرف آپ نے آج 9 ذی الحج کے دن اور 10 ذی الحج کے دن صرف اور صرف ایک تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور عید کے دنوں میں آپ نے قربانی کے جانور کے سامنے کھڑے ہو کر صرف 7 مرتبہ اس تکبیر کو پڑھ کر رب کریم سے اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔